Bonsoir, bonsoir, Bouba Fané. Je demande à tout le monde de partager cette vidéo. Je vais faire une émission incroyable, beaucoup de révélations au Kelendo. Beka Kulungulu Asasi Orola. Bon, Mani Malien Befe, ça, Bouba Fané Redo. Donc, Mani na Befe. Une vidéo la main. M'obera familial sur le Kouchamana. Mali Bebera don bi ka on taille Malikode. Ka entren chiron Mako Klevera boy. Donc, Amina Ndado Mina. Amina Ndado. Mɔgɔ minnu sara tesit an ka militaire minnu sara tesit k'an minɛ cogo di an bɛna an da d'u la k'a ɲɛfɔ maliyɛnw ye pour que maliyɛnw bɛ bɔ galon kɔnɔ n'an bɔr'o kɔnɔ u bɛ ka galon min tigɛ ko ivoirien ka hélicoptère bin'u ka indépendance don an bɛn'o expliquer mɔgɔw k'a faamuya donc o fana ye galon kuma de ye n'an bɔr'o fana kɔnɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la kérosène tɛ Mali aéroport kuturu la dɛ farafinna jamana bɛɛ an ka si tɛ ka kɛ dugu si la ko Mali aéroport ko kérosène tɛ donc maliyɛnw bloquelen don dugu caman na ne yɛrɛ bɛ ka misali caman sɔrɔ. Donc, compagnon be ko volu annulé. Donc, munu be vacances la Bamako ou be jategelendo. Donc, amina ndado kumana. Donc, Hashimi Bilayi Deshera. Donc, ni yoro ina nga folie. Ou be présent Anéa très très fort, docteur Anéa Kamara. Ale de be ka Hashimi jatege, Hashimi Besra Anéa nye. Donc, nambora ali foula. Ame John fou 100. Ame Malidambe en marche be fou. Nama Madou Sunaga Jamana ou fou. Omar Mariko. Nana belebele ba do parti Chadi anga foli be Chadi be CDR anga foli be CDR fene be donc na yo be fo abe akli Kassim Kino Diallo princesse de Nyoro le groupe Krovan Foga sur WhatsApp mouvement Ibeka Mali Kano donc nga foli be ni be Kassim Kino Diallo Delforo nunu kama millionnaire nunu Awa Touré belebele ba donc Iba Bokum kono bamba donc kana se lafia sugu tergema toujours de Paris nunu. La reine Ouroguea Touré, la beauté, en bas fallait remarquer la femme du sable. Donc, elle est dîner mousso de quoi. Donc, elle est tirée de Washington, en a folie baba les fenêtres. Ouroguea Doumbia, Madame Vicher, en a folie ba Ouroguea Doumbia fenêtres. Donc, Amani n'a fait, à la vidéo in main. Maléon, aïbo galon non. Kounodron, police Sara, Kouchala, ou Sara Walai, Koutou Jamana Michona. Ou le jara climatiseur ko ou jara Bamako musulman ko donc kataka tuni di jamana ma ou sara donc amna la koloshi transition mafia transition mo donc olu dale le climatiseur ko Bamako musulman marché be ga doluma donc musulman nyuma be guja Bamako re donc konna la vraiment do me ga sa koron fe Mali donc amboro kono choufe a foran ko tesiti kan fene ko atakira tesit kan atakili bega partager ko hayne ga bongo donc u bora ga galon te ga communiquer ga malionyi ko lu terroriste duru refa kan ga sorasi nani sara ko civil fla sara bilay galondo donc information folo mi rendana u ko were bora were ga partisan yoro u ko mo mi sara mo bisabani kele nga sorasula information flo na fene bora ko mo tan saba. Donc, ou taga tien fo malionyi. Radar nous be mi. Otuma radar nous tarami. Avion nous be mini. Nimbe galon kuma de malionga boni be kono nyuri fo. Mogo ke shomro ke di mopti kai. Mogo ke bajangara kai. Mogo ke di gao kai be norla. Aya somogo ule Bamako. Ou ka bo transition galon tege kono. Ou ka bo transition mogo nunga galon tege kono ka buko. Nou ka dugu glanga sécuriser domino be transition deme. Mogo deme galon ngane. Avec comme idée ni idée de mes galons quand bilay avec la qui m'a donné asimi n'était tien ka ko fo malien be ou tien ka général Batoma a ni partager groupe ou be kono ou tien ka bilay qu'est-ce que les asimi ils ont fait oui nous to wa sa were matuguni avion mana attend tesit attaquera ka kan kuturu mina na be kan kono terusu ya be chekatanai oui kan ne ka mina be chekatanai. Donc, kakla ku sigi kan kono, iko bu faga du kono chuma amna ka asimi nunu kono. Kuna ko eliko ba obuluko wa kanfle ne kan kono. Na e chaye na bombarde. Eliko ma ye fuku klaka ka beche kumamina ka soro ka taka. Ola tukunu klaka uli de wari dele ndu ma obe mana kanfo. Ube uli ka malion blogu. Donc, malion aye ka uyere. Aye ka uyere de. Aye bo galon na ala ku kate galon. Fe ala ka chien era tola uri beka nini malube. Dignimo me gacha. Denanglo me fangala. Climatiseur du goro. Hein? Mo do me ga shay go she. An dogonu me ga shay go she.
an kɔrɔkɛw bɛ ka sa i ko sɛ an faw bɛ ka sa i ko sɛ an baw bɛ ka sa i ko sɛ an denw bɛ ka sa i ko sɛ mais ninnu dalen don climatiseur kɔrɔ de dɛ les colonels climatisés les 5 colonels climatisés les incapables les incompétents u ye Mali bɛɛ fili ji la bilayi mɔgɔ b'u dɛmɛ o tigi ka intérêt de b'u bolo olu bɛ k'u ta u ka régime kɔnɔ de sinon Mali ko banna Mali bɛɛ ɲɛ b'a la Mali ko banna donc tesiti ni fɛnɛ kɛra tuguni n y'o de fɔ a ye bɔ galon kɔnɔ n'i ma bɔ galon kɔnɔ insécurité in bɛ s'i yɛrɛ ma mɔgɔ tun bɛ k'u disi gosi n'u ye k'u bɛ ka jamana sécuriser de galon don Abu Traoré a partagé groupe Facebook bɛɛ k'a ka partagé groupe WhatsApp bɛɛ kɔnɔ donc bi tiɲɛ bɛ ka k'anw ta y'an tɛgɛ ɲɛsin yɔrɔ ma tile bɛ ka bɔ yen Hachimi tu es le médecin après la mort ni ko an ka kuma lamɛn ka bɛn ko in daminɛ ka maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan bi tun tɛ se dɛ bi tun tɛ se an bɛ Mali fɛ ka tɛmɛ minnu bɛ k'a fɔ an ye fasoden jugu ye nin yɔrɔ in na droit de l'homme représentant an ka foli b'a ye a ko minnu bɛ ka tiɲɛ fɔ bi n'u bɛ k'a fɔ k'olu ye maliden jugu ye olu de bɛ Mali fɛ bilayi anw de bɛ Mali fɛ ko ni min i jugu sɔrɔ ka tiɲɛ f'i ye i b'i nin sara a bɛ tiɲɛ f'i ye an bɛ ka tiɲɛ de fɔ suguna muso a ye vidéo in bila groupe bɛɛ kɔnɔ n'an bɔr'o kɔnɔ u bɛ ka bɔ tuguni tellement que ivoirien ka indépendance jara an ye armement ye an ye hélicoptère ye an ye blindé ye an ye sɔrɔsiw parler minan kura la marifa kura la donc u y'a phase bɛɛ bɔ ka yira na mais tellement que an ka juguyara i m'a ye k'a fɔ Mali t'a den ɲuman fɛ yan bilayi denlankolon de ko ka di maliyɛn ye koyi maliyɛn t'a den ɲuman fɛ maliyɛn majorité minnu bɛ kodɔnnɛ olu de bɛ den ɲuman fɛ sinon kɔni i m'a ye u b'a fɔ malikɛ fila ta bɛ danga kelen na n'i ka ɲi ka ban dɔrɔn u bɛ bila i la de i m'a ye Mali ŋana bɛɛ bɛ ka bɔ tellement u tɛ ŋana fɛ i tɛ se ka ŋana tɔgɔ de fɔ Mali la kuma deli ka dɔ fɔ ŋana min ma a tɛ yen tellement u tɛ ŋana fɛ u n'u ŋaniya bɛ ɲɔgɔn na o la u bɛ sɛgɛn la halisa a ye kɛ ŋanaw fɛ a y'a ka ɲɛbɔ wale hɛrɛ fɛ mais tellement que ɲɛngoya b'u dusukun na ivoirien ka fête d'indépendance ma bɛn u ma f'u taara ka taa galon tigɛ k'olu ka hélicoptère binna ko hélicoptère binna ka compter mɔgɔw ka malheur la nin yɛrɛ bɛ se ka kɛ yan Ivoire tɛ kɛ foyi ye un pays frère kɔ o la je demande à tous les Ivoiriens les Maliens qui se trouvent à Abidjan là c'est vos frères là et ils sont pas dans ça ils ont un bon cœur ceux qui sont à Abidjan qui logent à Abidjan en Côte d'Ivoire là les Maliens qui sont en Côte d'Ivoire voilà ils ont bon cœur là donc Hachimi et ses mauvais supporters là c'est à cause de là que le Mali est en train de connaître des malheurs que des malheurs. Hachimi est un président de feu. C'est un pouvoir à feu. C'est un président de malheur, bilaï. Depuis qu'il est venu au Mali, on n'a pas vu bonheur. On n'a pas vu bonheur. Bon, on ne va pas avoir bonheur, bilaï. Tellement que c'est un monsieur, un président de malheur. Donc, voilà. Ivoirien, Malien, nous sommes de Ivoire, nous sommes de Ivoirien, nous sommes de mais ngane a jugu munun be ko ni ma barake ni fade me gata gi da be barade ke amanta bla Ivoire on anga barade ga ma barade ga jugu na ma barage du suta ngono o lo mana wuli dron ni ko karsa wari ne dron no refo beta war ne ni kurana tene ben disi goshi fa ma chamanyana ko ne ma delu ko war ni kurana tene de boke Mali be ki deme ala kama ne de mo deme wa problème na ala kama malla abade men disi goshi na fene wala mo nyini ku yoro yi ne be ko je le fais avec conviction ou la ne tayre kilo galon be ta dan na ne tayre kilo la fa sugo terge donc a fo malien ni ivoirien ou yanda donc an na malheur souhaité e be ka malheur souhaité ko avion bina hélicoptère chama be bulu ke ere ta do bina 2019 ivoirien ta bina 2019 date kele mina ke fene ta bina 2019 la mon be malheur souhaité mo ko jamana e ere be bulu e ba do na ni ga hélicoptère or ni ga avion ore be bien ala kana cheja e bo do Ola be fuka ba nyenwa da bla kwa ay fara ba nyenwa ma ndafa fo ite ba nyenwa la bilay ya male anti ka bono la ola o chaman be ube wolo chuko amna senge kono be sha senge kono te ala ko pour que aki bono la pour que aga nya ka di me bi ngani anyari ingani anya ipika ala ya di mo mi made kana nyenwa ko la donc anga baraga nga dugu jodro ibaro me barake bi ambe duo ke jumena ko dugu fene ga firi na nga bembale yake kan banga nyogona me katugu galon ko katugu orgueil fou ko kanga jamana d'Afrique muna ambe malheur souhaité mo ko jamana yi au moins sur les guerres 2010 wakati nuna olu ko kulte sigi anga erreur nyona nunu kantugu ko kute sigi anga erreur nyona kan parce que olu ya nyona ke uni misara la ye nyogon minaka nyogon soudé Alassane Flene ka yafa bagoma ko warta fe jurube bagbola milliard euro na takadi bagboma mais on fait au ko teke abe akli jikin 2012 ko fo a été jugé
mais ala naka atete blanchi jagoya ala ni nyangoya fe ala te nyango fe o wi nyangoya ke ka chokoroba shegere ka ka fanga bi ka kla ka fufu ata jobar la ko ka lebu ala ko kate atete lebu ne ba don no fa ngo I ingania de papa de ingania ngo de fa atete ado ngo papa ingania I sigile mbe mo I janfe ba be malole comme ibega be malole nchuwa amna no fo ibega fene salen fleni mo ya trai kabri ko révolution nyama be mamaloa mo ibega trai abemiga dozi ta transition ngona atomato asmina ga sen colonel mafiaria ka totoro asmina ga colonel mafiari olu malu don fene surara bega de vidéo bla groupe WhatsApp be kono ka fo ivoirien nye alsan abe baramina au bon courage ala ga jamana tanye wane be duwa min do ala ga kili nyumandi mali din jugu nunuma juya mogo nunu ni u ker fini ko charbon bilay mogo ma jugu nu adama de ni juara tan ala be kungo ni geregere de biga jugu ko kungo ani geregere hake mai anga boni ngono ni be hake di kana mogo were nyangwa inyeshi ga development masha ere ga soro su be ga sa dongodo problème be ga jamana de la dongodo tasuma be ga jamana mine dongodo le bu ko be ga jamana soro te son ak lete limane ga changer ni yoro nga furi be Sheriff Ousmane Marana Haidara. Voilà, ya bani, le grand bani, avec Kodon. Aïe chidi sorasuma, nous à la main au don, avec Nyaoma. Donc, au fond, malien be, a on a onya, tant que naman a nya kake nyon fait, bilay jamana intejo. Ala mapma ga ere sosore, ala mapma ka ere soso, ko fo malien be, ala mapma ga ere soso, walay. Ya, moyen ngana jani, ni ala di magaba, ni tegi nyanwa amino, ala soni mo resante kele. Iba nere, ntesran. Ola ne ben disi gauche a bilan ben bolo a war ben bolo a moyen ben bolo ndairi me ben bolo nti ka nyabo mo fe parce que ngani akan ala be sababu di ma dongo do kabri ne bora ala be ka sababu nyumo de dia fo nyere mena nyere kan mo na mabo jamana ngono amena me ka sababu nyumo de sor di ngono o be mo on ngani ade me ngani amai iker fini ko charbon ebe ka mo juwa e ka jamana be bonogola ite bonogola ka jamana te bonogola ite here inyara ay changer bila a échangé aga ivoron nous daga me nyogona lu be bara la an fene ka bara ge dro na me fe ka ku nyogo am be bara de ge o I fade na I dan bara de se ki ka nyogo ndro abana me ki si nyen wala ka malaru suetu ye ga fenge ala ko kate ba nyen wo fe donc ivoron wa ga feti jara ala ka ku si gere toroma ala ka akli mandi mal de munu be juwala ala ka akli mando luma mal de munu be juwala ala ka akli mando luma bilai ala ka akli mando ma o benu ngani are be nyogona Urunga nyare nyoko ma ala ni président façon ntaka duma asimi ntaka duma we jamana firia ani premier ministre façon we jamana firia donc ko tient le fort benyana ko fo be na boro kono tellement nguye nyengo imaye ali kérosène to aéroport la kérosène te mali aéroport be Afrique dugushi ni nyoko na taka fashila ore ko kani Russie kadi kérosène be Russie de bolo kérosène be Russie de bolo ako kani Russie kadi absa kérosène problème ni carburant o problème soro chodi o se ka famia atara ka to amirisu ta u jo Russie la ka mo bloku ko way ko mina le farine di malima blé di malima o mina le kérosène di malima blé be mi farine be mi kérosène be mi essence be mi gazole be mi yo on nega Russie yo ga san wari beta Wagner be ka tanaka wari be au moins so abu clé la sa wa village ni ton attaquer antaka war sara to abu yo mais ameka war sara Wagner ni fene ye olu Wagner kele nyana nga soro su ga sa bisa basa 13 war mbeka di Wagner ma ne ko munu mbeka bo ko yere wolo munu mbeka bo vive la transition ato milliard nta ku tenindo abe no ga marfa du mo ga jamana kuma bo o ma usani ni marchi bay o ma usani meeting bay ute marfa ta nuta e maligo ga jamana kuma bo kata fuka soro su ga formation ge dro ube ote ola am se ga fuka e mal de nyuma ga tema onka ay meeting ni video ko ni club bon ni mo keleli ni mo ban ni ndabla Facebook ala rete ban ni ngala fe danga deun ala tu fe danga de mana tu mo ko ala te barga do wa fangala asimini ba do barga de ga fangala parce que ban ni ngala o retu go mo be ban ni danga de ne do parce que abe nyine de ka fe na wulula aba le kono kale sirladi mais a wulula di comme ben na jena chuwa amna donc wulula bi dawa be mo ban ni ngala danga deun olu se ka olu tura mo ngala se ka here do tigima atise bila ala se ka here dima donc mali be Afrique be carburant au problème ba o drone la diengono a vidéo en partager fampe ni molo ala ko de ko ma be mali de be ka cité yi télé ta kala je ko Russie nana 600 ka impôt fene aga impôt ko kala ka to pirater katana ka document mais plus de 312 000 documents
ko o chouin irisu yo kawla o bela ko irisi to bu mo san irisu fane ali ka dan dro malien bade me tun fa to wula ou be wari ci kataka o gatani aider au développement ante to bu bunyo bela anga tungarange mu me asmin ngo ani chogal ko problème c'est tungarango fane ma mo shi ta garane bu sur préfecture la papier ko te ga yana bo nyere a me kali be ga do avion ono san ku bi fie kala warake julbi poche wono kamro tonyo dron ay ndabla hakema ya shini abika tungarango tonyo malen jolle ba Abidjan nu daire me bu bulu nu baka jamana ta charge o malen jolle ba Abidjan abika problème na solu fene bema donc vraiment Sambou Samir Dambélé maso klubal nunu général Batoma ni partager fambe mo baka bo afane fam mal de nyuma baka don biu o ma baraga o mo barabe na métier benena nen vidéo man chitegle ne ala ni krache nen vidéo man chitegle ne de karara kan sigi vidéo la drone pour que ka mo mali de nyuma munu ngani akan ka pumata olu tokola munu ngani akan munu sona ka kuke jamana ka pumata olu tokola munu bora duba okono munu dametigi dewnye ka pumata olu ye Cherif Souman Marana Draba dom nu ta Cherif Souman Marana Drama ni bora kanjo Hydra ni danga do ni nyoncha na nyona chama ka danga do mblo place la ani o bege donc ka fo be ay vidéo partager ala ka barga do malla ala ka klinyuma duma danga de ala ti nyesuma fanen banen gala ala te nyesuma etura mo ko ala bo tigi jasi fene ala te jodi ma fo ka diam ala ma ga reso be ka vidéo partager ala ka nyaga da ma ala ka nyaga di mal de ma ba ben chaire